You know what they're calling Gaza? A waterfront property. And ethnic cleansing is a business opportunity. That's Trump's Board of Peace, which has nothing to do with peace. It's about power, profit, plunder. When you have any kind of peace board and said peace board members are fighting active wars or proxy wars, this board then loses all of its credibility. And then Trump and the so-called Board of Peace want to take over Gaza, reoccupy Gaza in the name of Israel, build the Riviera, build the casinos, build the hotels. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto telah menyertai Board of Peace dalam satu pertemuan antarabangsa di Davos, Switzerland pada 22 Januari 2026 dalam usaha menyumbang kepada keamanan global. Board of Peace adalah sebuah komuniti yang diwakili beberapa buah negara hasil undangan Donald Trump yang merupakan pengasas Board of Peace ini. Indonesia diwakili Prabowo Subianto, salah satu negara yang menerima undangan Trump ini. Pada awalnya, penyertaan Indonesia didorong oleh hasrat untuk memainkan peranan dalam usaha gencatan senjata Israel dan Palestina, menyalurkan bantuan kemanusiaan dan memberi sokongan terhadap penyelesaian dua negara Palestina dan Israel seperti yang dimaklumkan oleh Donald Trump. Melalui keanggotaan 29 buah negara terlibat termasuk Indonesia, Board of Peace kononnya dibentuk dalam usaha memperkukuh peranan diplomatik demi mewujudkan keamanan yang berpanjangan dan keadilan sejagat. Seramai 16 ormas Islam Indonesia datang ke istana membincangkan keputusan Prabowo menyertai Board of Peace dan mereka semua bersetuju dan menuntut agar apa yang dicanangkan oleh Trump untuk membawa perdamaian Israel dan Palestina menjadi kenyataan. Dan sekiranya tiada perdamaian antara Israel dan Palestina, ormas ini meminta Indonesia keluar dari komuniti Board of Peace. Baik, di video kali ini kita akan melihat beberapa klip video Mat Saleh yang akan merungkai di balik Board of Peace ini, yang pasti akan membuatkan korang terkejut dengan penyataan-penyataan dan fakta yang mereka sampaikan. Yang mana korang pasti kecewa tindakan Prabowo sertai Board of Peace. Sebelum tu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. You know what they're calling Gaza? A waterfront property. And ethnic cleansing is a business opportunity. That's Trump's Board of Peace, which has nothing to do with peace. It's about power, profit, plunder. In Trump's presentation at the World Economic Forum in Davos, he unveiled his Board of Peace like it was a tech startup, surrounded by billionaires and strongmen, joking about carving up the world. Trump's board, his dystopian vision of an alternative to the UN, puts him in charge, not the U.S., it's Trump. He is the permanent chairman, whether he's in or out of office. He has total veto power, total control over what he hopes will be billions of dollars with zero accountability. The first experiment for this Board of Peace is Gaza. And who is selling the Gaza peace? Jared Kushner, Trump's son-in-law. At Davos, he stood in front of a glossy AI image of skyscrapers and luxury ports, telling investors, calm down for 30 days, while Palestinians are still being starved, bombed, displaced, and buried under rubble. Their plan makes no mention of Palestinian self-determination. It certainly doesn't recognize a Palestinian state. It doesn't talk about justice or accountability. It talks about demilitarization and de-radicalization. Translation? Obey, get out of here, or die. Only Palestinians who submit will get food. Only Palestinians who comply will get rights. Everyone else is labeled a terrorist. And look who's lining up to legitimize it. War criminals, dictators, and authoritarian leaders. People who know exactly how to rule through fear. This is a billionaire fantasy built on mass graves. If this were a movie, it would be too dark to believe. But it's real. A greed-soaked project that turns genocide into real estate and suffering into profit. This Board of Peace is a threat not just to Palestine, but to humanity, and it must be stopped. This is sick. This is disgusting. This is a demonic plan that is attempting to cover up the ethnic cleansing and genocide of an entire population and repackage it as a profitable, palatable real estate investment opportunity for the global elite. This proposal
wants to build slick, shiny new skyscrapers on top of the mass graves of slaughtered Palestinian children, using the cheap labour of a traumatised Palestinian workforce. This plan is not about rebuilding Gaza for Palestinians. The whole plan talks about luxurious beachfront villas, free market economy principles, business plans, and workforce housing. Do they honestly think that people who have been besieged, occupied, traumatised, intentionally starved, and terrorised want skyscrapers built on top of the ruins of their traditional Palestinian family homes filled with culture and history and heritage? Kushner talks about catastrophic success, which is a really strange set of words to put together. But success for who? If it was success for Palestinians, you'd be talking about ending the root cause of the problem, which is occupation. Talks of demilitarization would be about Israel and the IOF. Kushner would be talking about building hospitals for the hundreds of thousands of Palestinians who have been maimed after enduring over 2 years of bombardment, of mental health support to the countless psychologically traumatized children who have seen their loved ones torn to pieces in front of them, of the building of homes that are safe and secure to house Gaza's displaced Palestinians. He says that Gaza is an investment opportunity, but goes on to say that it's viewed as a risky investment opportunity, but doesn't actually explain why it's considered a risky investment opportunity, because Israel keeps bombing it. He does not mention at any point how Palestinians will have any say in how their destroyed neighbourhoods and houses and communities are going to be rebuilt. This plan seeks to erase Palestinians from what will become of their land. And let's not forget, while he's spewing this absolute nonsense, Israel have broken the ceasefire more than 1,000 times in the last 3 months. So in my humble opinion, go and deal with that. Go and deal with Israel. This plan doesn't include Palestinians. It was never going to. Once again, the future of Palestine is not being determined by the Palestinians. And then Trump and the so-called Board of Peace want to take over Gaza, reoccupy Gaza in the name of Israel, build the Riviera, build the casinos, build the hotels, and hand the land over to global speculators. Those buildings will be built on the rubble that contains the bodies of some of those thousands of people, Palestinian people in Gaza, that have been killed. And so the idea of a board of peace, I call it a board of thieves and a board of rogues. Those people will be presiding over the reoccupation. The decisions on the form of government, the form of society, the form of buildings that are put up should be made solely and only by the people of Palestine, not by the rest of the world. This might be the worst peace list that I have ever seen. If you don't know, Donald Trump announced the countries who were officially on his board of peace. And in doing so, you could quickly take a look and say, wait a minute. On paper, okay, it's nice to have these people on here, but it really collapsed fast when you realize that the majority of these people are like either in active conflicts, they have political prisoners, they have ongoing proxy wars. And let's also remember some of these are authoritarian governments. I mean, Armenia and Azerbaijan together on the list when they are like direct adversaries actively fighting over land. And you have other countries that are essentially helping other countries doing military things, like Belarus is on this list. You've got Saudi Arabia, who's been a central actor to the Yemen war. But I digress. The thing is that when you have any kind of peace board, and said peace board members are fighting active wars or proxy wars, this board then loses all of its credibility. And we're also missing a lot of major countries that would make this board have any credibility. No Western Europe at all, no Japan, no Canada. I mean, you need countries on here that could actually keep the peace on things, and that's not what's happening. Everyone and his dog appears to have been invited on Donald Trump's Board of Peace. Saudi Arabia, Turkey, Egypt and Morocco and a slew of other countries have accepted. But America's Western allies, France, Britain, Canada and Germany, are staying well away. If Trump's latest tweets had just been about Gaza, they would have been all too happy to join him. But this is about more than that.
It's Trump's bid to install himself as CEO of the world, and he's treading on European toes. A Europe that shed no tears over Trump's kidnapping of Venezuelan President Nicolas Maduro only woke up when Trump tries to seize Greenland, a piece of Denmark. In the rest of the rational world, what's left of it, the Board of Peace is read correctly for what it is, an attempt to sideline the United Nations. As far as Gaza is concerned, the Board of Peace is supported by a founding executive board, which is stacked full of people who denied a genocide was and is taking place in Gaza. 16 ormas Islam akhirnya setuju dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace bentukan Trump. Setelah sebelumnya mereka berbicara dengan Prabowo Subianto selama 4 jam di istana, yang akhirnya mereka mengerti kenapa Indonesia harus bergabung ke dalam lembaga tersebut. Awalnya kita tahu sendiri bahwa ormas agama mengkritik secara keras sikap Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace, termasuk MUI yang pada saat itu memberikan kritik tajam kepada Prabowo Subianto. Nah, setelah itu 16 ormas keagamaan dipanggil ke Istana Negara untuk dijelaskan alasan secara gamblang kenapa Indonesia itu harus gabung. Dalam sesi penjelasan tersebut, Prabowo Subianto menjelaskan punya exit clause. Jadi kalau sekiranya Board of Peace ini tidak memberikan manfaat bagi kemerdekaan Palestina atau melenceng, Indonesia langsung keluar. Kemudian Prabowo juga berargumen daripada cuma protes di luar, mending masuk ke dalam dan mempengaruhi kebijakannya, termasuk pastikan solusi dua negara atau two-state solution tetap jadi agenda utama. Dan Prabowo tegaskan bahwa bukan hanya Indonesia, negara muslim yang tergabung ke dalam Board of Peace ya, namun ada 7 negara muslim lainnya juga seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, serta Qatar yang mengimbangi dominasi Amerika di dalam dewan tersebut. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Oke, terima kasih. Senang-senang, target bunuh semua saintis, jana-jana tentera. Mana negara boleh biadab, khianat, gila seperti Israel. Orang Islam 1 bilion lebih, negara Islam kaya, tapi tak terpaya. Sebab itu saya bagi tahu kawan-kawan saya dalam Jemaah Menteri, Malaysia ini biarlah ada keupayaan. Kita negara merdeka, kita berdaulat, dan kita mesti pertahankan hak sahabat-sahabat kita, termasuk Iran yang telah dizalimi, dan kita pertahankan hak Iran untuk serang balas, mempertahankan maruah negara mereka. Tanggapan Trump jika Indonesia keluar dari Board of Peace BOP. Para koresponden Gedung Putih dari CNN dan The New York Times melaporkan bahwa Trump secara pribadi sangat sensitif terhadap loyalitas. Pengamat di media ini mencatat bahwa Trump memandang kehadiran Indonesia sebagai negara muslim terbesar sebagai perisai moral. Jika Indonesia keluar dan merusak citra BOP, pengamat memprediksi Trump akan membalas dengan retorika negatif di media sosial yang bisa merusak sentimen investor asing terhadap stabilitas politik di Indonesia. Stephen Walt, pakar realisme hubungan internasional, Harvard. Dalam berbagai ulasannya di media seperti Foreign Policy, Walt menyinggung bahwa Trump menggunakan metode bullying diplomatik. Ancaman halusnya Trump dengan menciptakan narasi bahwa BOP adalah satu-satunya pemberi legitimasi bagi pembangunan kembali wilayah konflik. Jika Indonesia keluar, Trump melalui jaringan bisnisnya bisa memblacklist perusahaan-perusahaan dari negara tersebut untuk ikut serta dalam proyek rekonstruksi Gaza senilai ratusan miliar dolar. Netanyahu dan kelompoknya memang kurang siuman. Zalim, boleh pertahankan anak-anak kecil, semua Hamas. Anak 2 tahun berlari, ini Hamas. Ini penyakit bagi pihak kerajaan Madani. Kita telah luluskan 2 tahun yang lalu 100 juta ringgit. Malam ini saya siarkan kerajaan Malaysia akan beri dana 100 juta ringgit lagi.
Beberapa negara dilaporkan bersikap berhati-hati terhadap jemputan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menyertai inisiatif terbarunya dikenali sebagai Board of Peace. Beberapa diplomat Eropah menyuarakan kebimbangan bahawa piagam yang disertakan bersama jemputan Trump boleh melemahkan PBB. Seorang diplomat menyifatkannya sebagai PBB versi Trump yang mengabaikan asas piagam PBB, manakala diplomat barat lain berkata langkah itu berpotensi merosakkan sistem multilateralisme sedia ada. Antara pemimpin yang dijemput termasuk dari Perancis, Jerman, Itali, Hungary, Australia, Kanada, Suruhanjaya Eropah serta kuasa utama Asia Barat. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata, negara anggota bebas menyertai mana-mana kumpulan, namun menegaskan PBB akan terus melaksanakan mandat rasminya. Teman-teman sekalian, mengomentari kemarin MUI yang pergi ke istana lalu ketemu dengan presiden dan juga jajarannya. Setelah menerima penjelasan daripada presiden, maka MUI dan juga beberapa ulama-ulama yang ada di sana berubah pikiran bahwasanya mereka pada intinya ya menerima lalu wait and see. Kalau andaikan Board of Peace tidak berkomitmen pada perdamaian Palestina, maka tetap akan diminta untuk keluar. Tapi sekarang mereka menerima dan ngasih waktulah kepada Presiden Prabowo. Kira-kira begitu. Oke, izin mengomentari teman-teman sekalian. Yang pertama, komitmen terhadap perdamaian dalam tanda kutip yang dimaksud oleh Trump dan dimaksud oleh Netanyahu dan mereka berdua adalah satu grup, itu jelas sudah disampaikan komitmen perdamaian quote and quote-nya itu, yaitu adalah bahwasanya mereka tidak menerima pendirian negara Palestina. Itu yang pertama. Dan teman-teman tahu berapa kali Trump itu memerintahkan agar Amerika memberikan veto terhadap PBB ketika pembahasan Palestina sedang terjadi. Itu kalau aku nggak salah ingat 3 kali. Berarti mereka sudah menunjukkan bahwasanya mereka tidak ada komitmen sama sekali untuk perdamaian Palestina. Dan Netanyahu sudah ngomong jelas dia tidak akan menerima pendirian negara Palestina, dan dia sudah jelas bilang bahwasanya tujuan dia adalah menguasai seluruh wilayah itu. Dan Trump juga sudah memberikan komitmennya dengan memberikan senjata, bantuan apapun yang diperlukan, karena dia sudah jelas berpihak kepada siapa. Yang kedua, teman-teman sekalian, Pak Presiden Prabowo itu sudah nerima bahwasanya dia akan bergabung, dia mewakili Indonesia akan bergabung di Board of Peace sebelum ngomong dengan ulama. Artinya ulama-ulama di MUI sekarang bisa tahu bahwasanya itulah yang kondisi yang terjadi dengan Board of Peace. Sudah ditentukan sama Prabowo, baru minta pertimbangan ke yang lain. Artinya yang lain sebenarnya nggak punya di Board of Peace itu ya, yang lain nggak punya pilihan kecuali ngikutin Trump. Itu aja sih, nggak ada pilihan. Yuk kita bikin, yuk kita rembuk seperti apa nih perdamaian di Palestina. Kira-kira kayak apa sih Palestina tuh harus ada di depan. Enggak, Trump udah bikin konsep, Trump udah bilang bahwasanya dia akan jual Gaza dalam bentuk properti, dan dia tidak ada urusan dengan memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Dia cuma mau menjadikan Gaza sebagai properti untuk dia dan untuk dunia. Dan dia ngajak orang lain di Board of Peace. Maka semua aturannya dia yang tentuin, dia bos seumur hidup, dan semuanya tidak ada yang bisa mempengaruhi kecuali dia. Jadi nggak ada hak veto di situ. Jadi Indonesia pun sebenarnya cuma bisa usul, tapi usul itu tidak akan diterima kalau Trump nggak setuju. Itu sama kayak ketika para ulama di MUI diminta ke istana, keputusan itu sudah dibuat. Artinya ya nggak ada gunanya juga sih ulama-ulama ke sana lalu terus kemudian mau mengatakan gini nih harusnya, atau Pak Presiden Prabowo rembuk dulu sama ulama. Enggak sih, tapi itu sudah dibuat keputusan dan ulama harus nerima. Ya itu aja sih sebenarnya. Presiden Prabowo terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanan Israel. Baru kita bisa dapat perdamaian. Mari kita analisa kalimat ini pelan-pelan dengan hati yang dingin. Jangan emosi dulu ya. Karena banyak konten-konten yang marah-marah sudah banyak, yang bahkan memaki-maki sudah banyak. Coba kita sangka baik dengan statement Pak Presiden Prabowo yang beliau ucapkan berkali-kali di beberapa tempat. Oke. Pertanyaannya, kenapa harus orang Israel yang dijamin keamanannya? Karena ada kekuatan dahsyat. Pak Prabowo sedang memberitahu mereka, ada kekuatan dahsyat orang Islam, bukan hanya Palestina. Umat Islam kalau bersatu, habis tuh ya Yahudi, Israel. Ya, jadi secara tidak langsung Pak Prabowo sedang memberitahu dunia kekuatan tentara mujahidin yang ada di Gaza jangan kalian remehkan. Kalau kalian sepakat berhenti berperang, saya sebagai juru damai
akan datang kepada orang Palestina, kepada orang-orang Islam yang ada di sekitar sana yang mungkin sedang mempersiapkan kekuatan untuk membinasakan Israel untuk tidak menyerang. Faham ya? Jadi ini sebetulnya diplomasi tingkat tinggi. Ini sangka baik saya. Kalian setuju nggak setuju nggak ada masalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sudah dahsyat ya. Beliau merangkul, datang ke Amerika, bergabung dengan organisasi Board of Peace bikinannya Donald Trump, bahkan ikut menyumbang 17 triliun untuk biaya perdamaian di Gaza. Tapi kita semua menyaksikan ini tentara penjajah Israel memang tidak bisa dipercaya. Baru tanda tangan kesepakatan damai, 3 hari setelah itu Gaza diserang lagi. Puluhan saudara kita mati syahid di sana. Maka sekarang tidak ada pilihan lain. Umat Islam bersatulah, mari kita lawan. Kita jangan menyerah. Takbir! Jadi, begitulah beberapa klip video Mat Salleh dalam menanggapi makna di balik Board of Peace. Ya, betul sekali tanggapan pengamat di media The New York Times dan CNN bahawa jika Indonesia berundur dari Board of Peace, sudah pasti Trump akan membalas dengan retorika negatif yang akan mempengaruhi pelabur asing di Indonesia. Trump pastinya akan berusaha membenam lawannya di social media agar yang salah Indonesia dan bukan Amerika. Korang tahu juga akan Trump orangnya macam mana. Lebih mengejut akan kemunculan New Gaza seperti Mina Saleh cakapkan tadi. Bukan nak bentuk semula Gaza, tapi nak pupuskan Gaza dan membina impiannya di tanah tersebut. Menurut hadis Muslim, kita percaya bahawa Dajjal akan dibunuh di pintu Lod, iaitu berhampiran Tel Aviv di Israel, dan kemudian akan terjadi pertempuran besar di kawasan Syam dan Baitul Maqdis sebelum turunnya Nabi Isa AS. Isyarat ni sangat jelas tentang makna di balik Board of Peace. Apa yang agak merisaukan, kenyataan Mat Salleh tadi bahawa Donald Trump sedang install dirinya menjadi CEO tatanan dunia baru. Sebab tu kot banyak negara-negara hebat yang lain tak nak sertai seperti Jerman, UK, Spain, Italy. Walaupun dah kena undang, mereka seakan terhidu sesuatu di sebalik rancangan Trump. Ada segelintir warga Indonesia gelak sebab Malaysia tak kena undang. Sekarang korang happy tak dengar kenyataan ni? Malaysia tak kena undang sebab Trump dah tahu Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, tak akan terima undangan tersebut. Korang dah tengok tadi kan, beberapa klip video Anwar tegas menolak genosida Israel yang tiada belas kasihan. So sebab itulah Trump tak nak buang masa undang Malaysia sertai Board of Peace. Syukur Alhamdulillah. Kesimpulan yang dapat kami bawakan, ini adalah agenda seterusnya Donald Trump untuk mencapai impiannya bersama sekutunya yang paling rapat iaitu Benjamin Netanyahu. Mereka takkan berhenti membuat propaganda sama ada secara kasar atau halus. Kita sebagai umat Islam perlu peka terhadap kalam Allah Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang keadaan akhir zaman, dan kita akan dapati semua yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan yang disabda Nabi Muhammad serta hadis sudah pun terjadi dan terbukti kebenarannya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.